170. 170. 45 plus 25. Nag-vlog na po ko. Ngari mo din sa Lantay Hills, di jud mo magbasol. Pagmahayday. Kwa. Unsa bahala mo diha? Nay, lami lagi mo kanta nay. Uy, nganong wa man gipa-operate sa imong bana? Yan oh. Lantay Hills, tanawan. Lantay Hills, yan. Lantay Hills. Sitio Lantay, Lumbog, Gindolman, Bohol, Philippines. Yan, no, di ba? Mana atong picturean kay atong picturean ning address. Atong picturean. Uy, man na yung picture. Yan, atong picturean nagkuan. So, kaanindot baga jud diri ag ako, it's like an American tanawag akong beauty na mula na. Hoy unsa man na? Hoy tagay ni sila unsa may injo. Unsa may kujintas. Tagay rig biskwit sila, tagay kay bayran nato. Kaning tulo ka bata. Unsa may injong gusto? Unsa may tagjis? O sige. O pamili mo dito kay nagkuan pa ko nag-vlog. Ako ray bayad nay tagay. Kani tan-awa kaanindot nga lugar wa na gajoy ang binuhat sa Ginoo walay sama napaka kuan teka lang yasus Ginoo sa beauty pa lang oh tan-awa na diha murag rice terraces murag rice terraces oh kaanindot baga jud oh tan-awa na ron ara lami naghangin guys lami na kaadjog hangin hala kagabi na ta Elias manguli na ta Ginoo. Si Elias. Si Elias di pa man muli. Kanindot guys. I love this place. Sobrang ganda.